das so als schlecht, wenn wir damit zu viel sagen. Das heißt, wie formulierst du das um? Okay, gleich. Ich mag das wieder Roy. Ja, okay. Buspa. Ah, Was die eigentlich wollen, das heißt ja Manipulation. Ja. Theoretisch hast du gut. Okay, warte. Vielleicht auch ja. Guck mal. Genau. Das ist so schön. রাজার বাড়ি Ich setz mich da auch rein. রাজার বাড়িটা রোদে অনেক সুন্দর লাগতেছে দেখতে das ist so nice Sonst dieses, wenn ich dann nicht mehr zusammen, ich sorge dafür, dass Oh, es Rajar nicht Bashada. liegt, sondern dass ich das seriös nehme. জমিদার বাড়ি জার্মানির রাজার বাড়ি Ein Herzensbrecher nicht, weil ich bin ja ich sag ja nicht, অনেক বড় অনেক অনেক বড় বিয়ের সাথে সবকিছু হয় এখানে রাজার বাসায় হ্যাঁ সবকিছুই হয় অনেক সুন্দর লাগতেছে দেখতে ওয়াও দেখো এই পাশটা অনেক বড় এটার নাম হচ্ছে Schloss Biebrich okay this is Schloss Biebrich in Wiesbaden Wiesbaden জার্মানির Wiesbaden শহরে okay bye bye আল্লাহ হাফেজ